Donc, gestion relation. Ok. Bien. الشباب صباح شي مزيان أنتم بخير على خير نكون بخير على خير الأمور جيدة مزيان alors ونطلب للكوليك تاعكم أنهم يصوتوا حل ونتسناهم نتكلوا الله غادي نبداو وبطبيعة الحال اللي جا مرحبا به غادي يلقانا واللي ولا الواتساب ولا صيفط انفيتاسيون راكم ندخلوا الى مرحله البدايه دونك شكرا لله سبحانه وتعالى نبداو لا سيونس نتاعنا التعليمه دونك واحد ان بتي بو دافونس اوكي alors un petit rappel de ce qui s'est passé hier. Hier, on a parlé sur quoi? On a parlé sur des éléments qui sont très 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 importants qui entrent, pardon, c'est pas hier, la séance dernière, pardon, la séance dernière. Donc, on a parlé là, les composants du non-verbal. Bien sûr, comme vous savez bien qu'il y a le verbal, le non-verbal. Le non-verbal, il y a des éléments liés à l'apparence ou à l'allure de la personne. Là où il y a entre le vêtement, la coiffure, les accessoires, le cartable, le sac, les bijoux, le portable, أي حاجة ممكن أن احنا نزيدو كأكسسوار de plus la personne. Quand c'est quoi toi tu t'habilles comme ça, tu la coiffure comme ça, parce que tu veux donner l'image, tu veux projeter l'image et tu souhaites arriver à l'image et quand tu reçois l'image chez les autres comme question. La gestuelle. La gestuelle, bien sûr, ça vient du mot geste. D'accord? Et la gestuelle, il y a tout ce qu'on peut faire avec quoi? Notre corps. La gestuelle, tout, d'accord, se manifeste par des postures. La posture, il y a le corps humain. Que la tête, le buste, le bassin, les jambes, les mains, les pieds, les yeux. Le corps humain s'appelle gestuelle. Donc, en fait, la gestuelle, on a vu les zones de communication, les zones vitales, les zones vitaux. D'accord? Je ne parle pas de zone intime, sociale et publique. Ça veut dire quoi? Donc, chacun de nous, comme je vais donner une expression, on a une bulle. Ou la bulle, il y a le foqa. D'accord? C'est comme si toi, tu es dans une bulle. D'accord? Qui est ma personne 45 il y a 3 mètres, plus 3 mètres, bien sûr. Ça veut dire quoi? Donc là où tu vas mettre ta place, c'est le mahdefa, bien sûr. Les modificateurs de nos sont les modificateurs et les mimiques, d'accord? Donc les sons, le sens linguistique, اللي هو لغوي des choses halakha. Alors ça signifie quoi? Ça signifie pas de sens linguistique, d'accord? Donc on peut le faire soit avec la bouche d'Allah, d'accord? Et bien sûr, on peut exprimer avec les émotions. Là, les émotions d'Allah, on est dégoûté, on a la joie, la peur, la tristesse et autre chose. Le non-verbal, le rituel, ça veut dire que le rituel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire. Qu'on a eu l'habitude de faire. Ce sont des habitudes sociales. Qui fait, comme on a dit, avec la tête, des choses اللي هما عاش اللي هما ولاو دخلوا عندنا في l'habituel تاعنا c'est plus fort que nous bien sûr. Après on a vu le non-verbal.
toujours d'accord. Donc, les symboles, les émotions, les grimaces, le regard, bien sûr, beaucoup de la signification, la kinesthésie, donc c'est tous les corps, donc le corps, donc on a fait plusieurs éléments, la proximité, on a fait la zone, ou la culture, ou la zone sociale de la personne, d'accord, la paralinguistique et développer son acuité léa sensorielle, tu vas avoir la capacité, tu vas commencer à décoder وانك انت غادي تعرف تحل الشفره ولا تحل الرمز ديال الرموز اللي كيتصيفطوا لك sur عندك communication اللي هي non verbale. Ok, donc c'était le petit rappel de la dernière séance qu'on a fait la dernière fois, bien sûr. Maintenant, on va aller le sujet, le sujet principal. السوجي برينسيبال واو بان لي حبت انا الشباب شحال كاين من واحد راه ميم با لا مواتي سمعتوا السيد الوزير البارح قال لك صافي تسال الموسم الدراسي باش ديروا لنا حنا هنايا علينا سنه الموسم الدراسي ولا ما كاينش داكشي في التكوينه استاذ باقي اي ولكن 12 واحد من 27 اش rien du tout سينو خلونا ناعسين كلشي باقي ناعس نعم كلشي باقي ناعس سي لوجيك سي مور الله يبارك عليكم انت غتجي فاهم ما شاء الله عليك مي خاصني يقول alors déterminer les bases psychologiques de la relation interpersonnelle. Déterminer les bases psychologiques de la relation interpersonnelle. Maintenant, on va entrer toujours dans la communication, mais on va aller à un autre sujet, là où il y a la psychologie, d'accord, la psychologie et la relation interpersonnelle, d'accord. Ce sont des éléments qui ont un rôle très important dans la communication avec les autres. Un rôle très important dans la communication avec les autres. Donc, déterminer les facteurs psychologiques du comportement de l'individu. Les facteurs psychologiques. Donc, l'awamil liya nafsiya. D'accord, la personne, le comportement de la personne. Bien sûr, mademoiselle, monsieur, quand quelqu'un il va parler ou là vous-même vous allez parler, tu ne parles pas comme ça du vide, mais tu parles عند واحد الحاجة كتهضر بواحد الحاجة اللي انت اصلا تابع عليها وخاضع عليها تقول لي وصلت كيفاش تابع عليها وخاضع عليها او c'est tout simplement un monsieur, d'accord, c'est question que tu fais partie d'une famille, tu fais partie de la société, tu fais partie de la culture, tu fais partie de la religion, tu fais partie de le monde, tu fais partie d'une clique, tu fais partie des principes, tu fais partie يعني كتشكل واحد الجزء من مجموعه ديال الحوايج ودوك لي زيليمون راه كيعطيوك كيعطيوك بيان سور كيعطيوك دي شوز اللي انت tu vas les suivre كيعطيوك دي شوز اللي انت اللي تبغي لي سويفر كيحطوا بحال واحد الطريق واحد السكه دابا انت كتبعها دونك سو تي سو تي فو با مي كاين عندنا دوك لي فاكتور بمعنى اننا حنا ما كنقدروش نكونوا حنا 100%. ما كنقدروش نكونوا حنا 100%. داكوغ بمعنى كيفاش ما نقدروش نكونوا حنا 100%. اوكي غادي يجي ان كيلكان دو فو واحد فيكم عنده دي فانتازم جو سي با كوا شي حاجه ديال الحماق شي حاجه حمق ممكن تصور واحد فيكم شنو بغا داكوغ بغا يدير داكشي donc est-ce qu'il arrive de faire? Bien sûr il n'arrive pas de faire. Pourquoi parce qu'il y a des limites la société, comme j'ai dit, la famille, la culture, la religion,
في الحلال في الحرام دي ليميت بوكو ديال دي ليميت داكا دونك الوغ انت اون طون كو بيرسون هذا كمثال باش نبين لك بان حنايا اون في با لي شوز كوم اون فو on fait pas les choses comme on veut parfois on dit pas les choses comme on veut pourquoi parce que on fait partie d'un système social, un système religieux, un système culturel, un système beaucoup des éléments اللي حنايا هذاك لو سيستيم ما كيخوش لينا اننا on va dire des choses, on va faire des choses, on va vivre des choses et c'est quelque chose اللي هو c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'un être humain, il ne peut pas vivre sans les lois. Elle ne peut pas vivre sans les lois. وانت ما خداش شي قانون داكوغ باسكو ايفو ما كتخداش القوانين تولي هنايا سي كيلكو شوز اللي هو سي لا جانجل لو بلو فور دومين لو بوتي فيبل داكوغ القوي ياكل الضعيف alors c'est ça si on n'a pas des lois pour la société humaine donc ça va devenir comme des animaux. Alors, les lois, est-ce qu'ils sont imposables par l'être humain? Oui. Est-ce qu'ils sont imposables par les rituels ou par les traditions, ou par les coutumes? Oui. Est-ce qu'ils se sont imposés par le grand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils se sont imposés par quelqu'un, ou le gouvernement, ou une maladie? Une maladie. Regarde, là, le virus, il ne se voyait pas. ما كيتشافش وهذا الفيروس هذا خرج لنا قوانين اللي هي ما شاء الله خرج قوانين الفيروس سو بيتي سبيس فيفون داكور الله اعلم كيفاش يخرج لنا قوانين انتما البحر الله وزير الداخليه دفع واحد القانون اكس ولا وزير التعليم خرج قرار ايكغيك واحد اخر خرج قانون ديال ما عمر ما كان في لو موند في لا في ديال لو ماروك بان يا بلو دو باكالوري يا بلو ديال سيزيام يا بلو ديال لي زيكزام جامي خرج قانون خرج البارح قانون يلاه بغيتي ولا كرهتي شكون خرجوا ان بيتي اسبيس فيروس واحد كائن حي صغير لا يرى كيسمى الفيروس كورونا فيروس داكور بمعنى قوانين sans les lois, on ne peut plus vivre qu'être humain. Donc, les lois, comme j'ai dit, ce sont les facteurs parfois psychologiques qui font que nous un comportement X ou un comportement égal. Ok? Alors, le savoir communiquer, fait circuler des infos ou messages, des informations ou des messages entre plusieurs interlocuteurs. Donc, savoir communiquer, la petite abréviation, le petit résumé de la synthèse de la communication. Donc, le savoir communiquer, comment tu vas communiquer, c'est quoi? C'est tout simplement faire circuler. La circulation, la circulation, ça veut dire quoi? شي غادي يمين شي غادي يسار كل واحد غادي في واحد الاتجاه داكوغ دونك فواحد الرون بوين كل بلاصه كتوصلك لواحد البلاصه كل واحد كتوصلك لشي بلاصه ça veut dire quoi? سيركولي هي ديفوزي انك انت داك المعلومه عندك وتقدر توصل لواحد اخر والاخر غادي يفهمك سي تو سامبلومون سي سا سافوار كومونيكي دونك سي سيركولي دي انفورماسيون او لا ان ميساج entre qui? Entre deux interlocuteurs ou plusieurs interlocuteurs. Moi et toi, أنا وأنت كتسمعني أنت دابا كنهضر معاك نتايا داكور أولا أنا وأنتوما كلكم اللي كتسمعوني. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc le savoir communiquer c'est circuler des informations عندي des messages كنوصلوا عليك donc les messages السلام عليكم donc كاين عندنا le savoir اللي هو communiquer bien sûr. OK عندنا un écueil le dialogue du son. عندنا un écueil. Vous savez quoi un écueil? C'est le dialogue des sourdes. Le dialogue des sourdes. Comme les sourdes, ou les sourds muets, les ما كيسمعش ما كيهضرش. D'accord? Sommes le beaucoup. Ok? Alors, ou le parler dans le vide. Le parler dans le vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a 3-4 personnes, ils parlent. C'est pas chacun il a un rôle de parler. Mais si il y a le premier, ça là il va passer le deuxième, ça là il va passer le troisième, le quatrième. Non.
Le premier, il parle et le troisième, il lui répond. Le deuxième, il répond le troisième. Le quatrième, il répond le premier. Et c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le dialogue des sorts. On parle dans le vide. De parler dans le vide. D'accord? Mais il n'y a personne qui dit une idée. Il n'y a personne qui va finir son idée. Il n'y a personne qui va comprendre ce que l'autre il a dit. Il n'y a personne qui va savoir pourquoi il dit parce que c'est dit. Il n'y a personne qui va. Donc c'est toujours il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est quoi? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas avoir une idée générale, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. OK? Et parfois, ça y arrive dans la classe. C'est pas du tout le monde entier, d'accord? Quand il y a quelqu'un qui parle avec X, l'autre parle avec Y, et machin, et truc, je vais vous dire, اللي راه والو السويقه غير مولا وليدات على الركلام مولا tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue de sorte. Et c'est quelque chose qu'on produit. On produit quand tu joues le bruit. Quand tu joues le bruit. D'accord? Heureusement, malheureusement, un club bruit, il n'est pas quelque chose qui est touchable. D'accord? Mais sinon, on va être les meilleurs. On va être les meilleurs producteurs. Le monde, Dieu le vide, bien sûr, et Dieu le bruit. Qui fait si souvent obstacle à l'instauration d'un dialogue satisfaisant pour les parties en présence. Donc, le dialogue le sort. Quand on parle dans le vide, chacun il parle, d'accord? Donc, ça crée des obstacles. Ça crée des obstacles. Il y a des limites. Les obstacles, d'accord? حواجز اللي كيمثليناش اللي كيوقفوا لنا à l'instauration d'un dialogue suffisant. اللي كيوقفوا لنا باش اننا نديروا واحد العلاقه instaurer. D'accord, instaurer une relation, du dialogue, les satisfaisante, les deux parties, donc la clé du succès. Monsieur, mademoiselle, pourquoi tu vas éviter la situation. Donc, qu'est-ce que tu dois mettre? Donc, tu dois mettre en pratique les principes de la psychologie appliqués pour découvrir les ressorts de la personnalité. D'accord? Et de la psychologie, ok, afin de comprendre l'autre et anticiper ça. Je répète, mettre en pratique les principes psychologiques, d'accord? أنك تطبق المبادئ اللي كيعتمدوا على علم النفس ديال لا بسيكولوجي ابليكي اللي متفق عليها, d'accord, pour découvrir أنك أنت les ressorts de la personnalité, les ressorts هما les potentiels, هما les atouts, يعني مميزات, نقدروا نقولوا مميزات, d'accord, de la personnalité ديال الشخصية, de la psychologie ديال النفسية, de qui, ديال l'autre, ديال الآخر, علاش, afin de quoi, afin de comprendre باش انت انك تحاول تفهم qui, l'autre, et même anticiper ses réactions. Anticiper ses réactions. Je anticiper توقع D'accord? Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui connaît les principes de la psychologie. Tu le connais. Tu connais les principes. D'accord? Imagine كتفهم هذوك البرانسيب ديال البسيكولوجي اللي غنشوفوا عندنا هنايا واللي ممكن واللي ما كافينش, اللي خاصك انت مازال باقي تقرا عليهم, واحسن حاجه هو انك تطبقهم وتكتسبهم عن طريق التجربه. داكور, دونك ça te permet les principes, d'accord, بان tu vas découvrir la personnalité, la psychologie de l'autre facilement. كما قلنا قبل, انت بحال كتكون انت عندك هاد لا كاباسيتي هادي كتسمح لك انك في هاد لي 80 هادو عندنا هنايا في 20 ثانيه نعرف شكون انت, في 20 جيست نعرف شكون انت, في 20 غولير نعرف شكون انت. ما نقولكش انا نعرف انا داكور, نو سي با سا سكو جو فو دير. Imagine moi que je suis un quelqu'un اللي عندي دوك لي برانسيپ de la psychologie où je connaissais tout, que j'ai lu droite à gauche وقاري avec l'expérience et tout, ولات عندي la capacité بان في هاد لي 80 د لا ريغل تاع لي 80 عارفها وضابطه وميتريزيها. داكور, mais c'est bon, mademoiselle, monsieur. كتوقف عندي كتقول لي السلام عليكم, نقول لك وعليكم السلام, كتقول السيد طق 20 ثانيه السلام عليكم, انا بغيت شنو بغيتي, بمعنى اشنو هما لي بوزوان تاعك, اشنو هما لي زاتون نتاعك, داكور,
اشنو هما لي بور نتاعك اوكي، شنو هما لي موتيفاسيون نتاعك، اي زيد شنو هذوما اللي كتخزي لهم كو جو بو سافوار عن طريق اش، عن طريق اش، عن طريق لي بونسي نتاعك اللي كو جو في اريفي ا ليغ. كيفاش تقرا لي بونسي نتاعي انايا وانا ما كنعرف ما كتعرفني، سي تو سامبلومون ليتر هيومان راه عندنا شاكان دونو سون نام، كل واحد فينا عنده الروح نتاعو بوحدها، كل واحد فينا عنده لو كور نتاعو بوحدو، مي لي نو لي بخينا نقدروا نشاركوا فيهم، نقدروا نشاركوا في الاسماء، الاسم العائلي وشخصي مع مجموعه الاشخاص، داكوغ نقدروا نشتركوا مع الاشخاص مجموعه تاع المبادئ اللي عندنا، نقدروا نشتركوا مع مجموعه الاشخاص لا بيرسوناليتي نتاعنا، لا فاسون دو بونسي، لا فاسون دو فوار لو موند، لا فاسون دو كونسومي، لا فاسون مجموعه ديال دي شوز كون بو فريمون اننا on va participer alors نكونوا كنتشابهوا في دي زوتر بيرسون، دونك نكونوا كنتشابهوا في دي زوتر بيرسون داكوغ. بحال كان غادي نعرفك نتايا اكو tu penses لاعلام الغيب، non c'est pas ça ce que je veux dire, non c'est juste moi avec l'expérience j'ai rencontré un quelqu'un عنده la personnalité X, عنده la psychologie Y, d'accord, عنده le comportement tatati. Un jour tu es venu toi عندك la même personnalité X que lui, عندك la même personnalité la psychologie Y que lui بحال دونك مع الشوفه معاك كنعرف كنتذكر كنشوف الطريقه ديال التعامل تاعو، لي بوزوان لي زاتونت لي بور لي موتيفاسيون لي بونسي تاعو سقطتهم عليك وبقيت شويه اما كنقاد اما تنقول بان راه كاين اختلاف بينه وبين الاخر داكوغ، اولا كان عندكم واحد السيميلاسيون واحد التشابه اللي هو كبير سي بوكا ولا كنسقط عليك انا لي شوز داكوغ. هادشي اللي كنبغي نقصدو به، ما كاينش حاجه سميتها كنعلموا الغيب ولا كنعلموا جو سي با كوا، نو سي تو سامبلومون ا فورس ديال ليكسبيريونس كتولي نتايا عندك الاشخاص، عندك حتى الاشخاص كيتشابهوا في مجموعه ديال لي شوز، ما كيوليش حنا عندنا 8 ديال المليار ديال بنادم اولا 8 ديال المليار ديال لا بيرسوناليتي اولا نو، كنولي انا كنحط بنادم في دي كاتيجوري. هاد راه جوج 23 ثانيه دقيقه كاع الماكسيموم كتقول انت هذا الانسان فوالا كومون il pense فوالا لي بور نتاعو من خلال الكلمات اللي كيستعمل، من خلال الطريقه باش كيتنفس، من خلال الطريقه باش كيتحرك، من خلال سي بون جو تي كوني حطيتك في واحد le côté bien sûr. Donc c'est ça ce que je veux dire. Donc pour comprendre l'autre et أهم حاجة هي anticiper. أهم حاجة c'est le plus important هي anticiper. شنو هي anticiper؟ كتوقع. Toi qu'est-ce que tu veux dire؟ انت كتكون كتهضر ونكمل لك انا السؤال تاعك، انت تكون كتهضر ونكمل لك انا الفكره تاعك داكا. انت يلاه تبدا ونقول لك فين بغيتي تمشي وفين بغيتي تمشي. Ça s'appelle anticiper. Ça s'appelle anticiper et c'est quelque chose qui est pas donné. شي حاجه ما عطياش عند اي واحد داكا، شي حاجه كي الفو كون فا ترافاي عليها تري دور باش اننا حنا غنعرفوا وغادي نتعلموها. اوكي alors la psychologie sociale. La psychologie sociale هي اللي حنا هضرنا عليها tout de suite d'accord. Alors s'intéresse à l'individu dans sa vie quotidienne. علم هذا واحد لا سيونس. يو مادموزيل مسيو وي باش تعرف شي واحد تعرف شنو يقول، يعني الوقت بزاف ديال التجربه باش توصل لهاد المرحله. بيان سور صعيبه انك تحدد شنو باغي يقول ولا شنو فاش كيفكر. بيان سور شوفي شفت الافكار ديال الانسان ياك لا يعلم الا هو والخالق ديالو الله سبحانه وتعالى. فهمتيني؟ راه شوفي راه امك ولا باك ما كيعرفوش فاش كيفكروا اللي هما اقربين اليك. تفهمنا؟ الوغ ما لا يعلم ما كاين عندنا في الدماغ نتاعنا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والانسان اللي عنده ذاك الدماغ. بحال كنقولوا الدماغ كنقصدوا به لي بونسي اوكي. مي كاين واحد الحاجه شنو سميتها، واحد الحاجه انا كنتوقعك مادموزيل شيم، انا كنعرفك افورس وليت انني وليت كنعرفك انت، وليت كنعرف لا بيرسوناليتي نتاعك 100% والطريقه شنو كتبغي شنو ما كتبغيش شنو كتحبي شنو ما كتحبيش شنو كيديرونجيك شنو ما كيديرونجيكش شنو التخوف نتاعك شنو هما لي بوزوان نتاعك شنو فين بغيتي توصلي شنو بغيت الطريقه كيفاش شنو الحاجه اللي كتحزنك شنو الحاجه اللي كتفرحك شكون انا عرفت عليك هادشي كله اوكي. غدا غتلقى اون اوتر في كوم توا
il ressemble à ta personnalité. Regarde, par exemple, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? C'est mal. C'est Allah. Ça qui est décharé. Salamas. Manger, on va manger. Écoute, c'est décharé. Désolé, j'ai dit نسولها نقول لها كيسكو شويه مونشي قبل ما تجاوبني نقول لها ربما كتعجبك هذه القضيه هذه. ما تقول لي مي كومون تو سي مي سي تو سامبلومون باسكو موا جو تخوني اشيماء انا كنعرفك اشيماء وانت هذيك اللي غوسومبل اتوا كتشبه لك لواحد الدرجه اللي كبيره ما كنقولش كتشبه لك كملامح نو كبيرسوناليتي كفاسون دو بونسي نعم يعني شخصيتي بنادم اللي كتعرف 50% تقدر تلاقاها مرة أخرى غير 90% بيان سور راه هي باش بديت في الاولى الاخت شيماء قلت لك كاين عندنا واحد الروح وعندنا واحد الجسد في العالم. الجسد كاين عندك انت بوحدك عن الروح نتاعك انت كاين عندك انت بوحدك ولكن عندنا لي بونسي لي سمح لي نهضر معاك كتلقى دو بيرسون كي سون ماريي. علاش كي سون ماريي؟ علاش هذا يسي ماريي افيك هادي بوركوا؟ باسكو عندهم ان ريسومبلونس في لي برانسيب في لي زيدي في لا بيرسوناليتي. عندهم واحد التشابه في الافكار في الشخصيه في المبادئ كيتزوجوا باش كيتفاهموا. عندك مادموزيل انا جو في بارتي ديال واحد الحزب ننتمي لواحد الحزب داكا هذاك الحزب اللي منتمي انا غير كمثال جو في با بارتي فريمون ما درتش حزب مي كمثال انا علاش دخلت لذاك الحزب بوركوا باسكو لي هذاك الحزب داك البارتي بوليتيك il ressemble à mes principes. المبادئ نتاعي كيتفاهموا مع المبادئ نتاعي ولا انا المبادئ نتاعي كيتفاهموا نتاع الحزب او لا انا جو بارتي نتاع واحد لاسوسياسيون ديال واحد الجمعيه. بوركوا باسكو انا les principes نتاعي c'est que la même chose que les autres. Ça veut dire quoi? Alors on peut y avoir des copies à nous mais des copies comme j'ai dit ماشي في الواقع ماشي في اللام داكا ماشي في اللوكا ماشي بلا بيان سور. تقول لي استاذ راه كاين حتى تشابه في اللوكا نقول لك واخا يكون التشابه حتى ما يكونش 100%. اي بيان سور لام ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى كيفاش. اوكي alors استغفر الله. alors la psychologie sociale s'intéresse à l'individu dans sa quotidien donc هذا العلم هاد لا بسيكولوجي سوسيال اللي هو بحال تنقولوا علم الاجتماع بحال تنقولوا علم الاجتماع داكا. شنو هي علم الاجتماع؟ دونك سانتيريس على الانديفيدو كتركز على اش؟ على فرد دون سا في كوتيديان فرد دون سا في كوتيديان في الحياه اليوميه نتاعو. D'accord? Alors, ce qu'on appelle c'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Normalement, quand tu expliques tout le monde. D'accord? Il y a des expressions. D'accord? Donc, monsieur tout le monde. On ne s'intéresse pas à une pathologie de l'individu. Donc, ça consiste le choix de monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde ou un quelqu'un. D'accord? À force qu'il utilise les principes ou les bases ou les facteurs de la psychologie. D'accord? Alors, il parle avec tout le monde. Et il se comprend avec tout le monde. Qui t'aime à tout le monde. Ou tout le monde qui اعتبره بالله راه بحالو. Écoutez-moi. Bon. Voilà. Chacun de nous a sa personnalité. D'accord? ولكن ما يمكنش un quelqu'un il va avoir toutes les personnalités en même temps. Il peut y avoir une personnalité qui تشابه ولا une partie de la personnalité qui تشابه مع واحد ولا جوج. D'accord? Mais هذا monsieur tout le monde هذا كنقصدو به c'est une personne واحد الشخص فهم ولا مادموزيل ولا مسؤول ولا فيو ولا ما هذاش المهم انسان داكا اللي هو ما شاء الله عليه عنده لا كاباسيتي ولا il avait la capacité de développer القدره باش انه هو يطور وينمي. شنو غيطور وينمي؟
يطور اش عندك لا بسيكولوجي نتاعو ولا لا كونيسونس نتاعو لا كونيسونس نتاعو او نيفو ديال لي فاكتور بسيكولوجيك او نيفو نتاع لي باز بسيكولوجيك او نيفو نتاع لا بسيكولوجي سوسيال او نيفو نتاع مجموعه ديال لي زيليمون اللي كتدخل في لا بيرسوناليتي لا بسيكولوجي ولا علم النفس اون جينيرال داكور كيعرفها الوغ انت كتجي عنده بالشخصيه نتاعك بالطريقه نتاعك نتايا كتجي عنده وكيتفاهم معاك كتمشي انت كيجي ان كالكان عنده لا بيرسوناليتي مختلفه عنده المبادئ نتاعو مختلفين كتجي عنده وكيتفاهم معاه وكتمشي عند واحد اخر وكيتفاهم معاه سي سابيل مسيو تو الموند بوركوا باسكو هذاك لا كونيسونس نتاعو في هذا لو دومين ديال لا بسيكولوجي اون جينيرال ولا il le pratique avec tout le monde il le pratique avec tout le monde مع كل شيء هو ولا شنو هو ولا براسو بحد براسو هو ولا مسيو تو الموند هو براسو ولا ديال تو الموند بيان سور C'est ce qu'on veut dire avec ça. Alors la psychologie, l'IA sociale, s'intéresse à l'individu dans la société quotidienne, dans la vie quotidienne. D'accord. On ne s'intéresse pas aux pathologies de l'individu. La pathologie, d'accord. Alors qu'il y a un فرق اللي هو كبير في la psychologie, d'accord. احنا شرحنا الشيء عندنا psychologue وعندنا psychiatre, d'accord. وعندنا la psychothérapie. Psychologue, psychiatre ou la psychothérapie, d'accord. هادو كلهم دي دومين كيدخلوا في علم النفس بلا ما نهضروا على العلم الاجتماع ولا لا فيلوزوفي حتى هي لا فيلوسوفي ولا مجموعه نتاع لي سيونس داكور اللي كي سانتيريس ا ليتود دو لا بيرسون à l'étude de la personne de l'individu de l'être humain bien sûr وكاين فيهم اللي هي pathologie أمراض. Donc la pathologie, la pathologie c'est une maladie, c'est pandémie peut-être, d'accord. Donc on n'a pas essayé, mais la pathologie هي مرض, d'accord. وشنو الفرق بين المرض, d'accord. الحالة النفسية مرض والحالة النفسية غير مرض. D'accord, la psychologie en tant que maladie ou la psychologie en tant que pas maladie. Donc la psychologie en tant que maladie, c'est un psychiatre. C'est un psychiatre. D'accord. Maladie, à quelqu'un qui est fou, d'accord, à quelqu'un qui souffre quelques troubles psychiques, عنده un peu de stress, عنده un peu de الأرق, عنده un peu ديال المهم بحال كتسموا كسون دي troubles psychiques, d'accord. يقدر يمشي لعند un psychologue. هو هذاك البسيكولوج غيقعد معاك ويهضر معاك ويناقش معاك واش فهمتيني, d'accord. Alors c'est la différence. وعندنا واحد la psychothérapie. La psychothérapie, ils sont pas malades. Mais qui ما خصو يشرب لا دواء, ما خصو يدير لا فاكسان, ما خصو ما كيتكريس با, ما كيسخف, ما عرفت كاع, مي سي با مالادي, داكور. بحالاش مثلا ان كيلكان اللي هو هيبر اكتيف, اللي فيه داك الحركه الزائده ولا المفرطه. Il bouge droit, un petit enfant, c'est pas une maladie comme maladie. D'accord. Maladie qui تنعسك في الأبطار, تجي راك واشرب لي دو تفضل لي ودير لي جو سي با كوا. نو هذه واحد لي تاع بسيكولوجيك ديال داك لا بيرسون, داكور. خاصنا حنا نوفر فيها لا ثيرابي. لا ثيرابي شنو لا ثيرابي؟ الثيرابي هي داك بحال كنقولوا واحد لي سوان ناتشورال, علاج طبيعي, داكور. العلاج اللي هو طبيعي بحال الترويض, بحال يعني ما كنستعملش فيه الادويه, اوكي. الوغ لا بسيكولوجي عندنا اللي هي باثولوجي اللي هو مرض, داكور. ولا بسيكولوجي انت مادموزيل دابا اللي كتسمعيني, انت اللي كتسمعيني ولا انت اللي كتسمعيني مسيو, داكور. vous avez une psychologie. Est-ce que vous êtes malade? Non, mais vous avez une psychologie, d'accord. هاد لا بسيكولوجي نتاعك مسيو هي كتحدد لنا اش, هي كتحدد لنا لا بيرسوناليتي نتاعك, bien sûr. C'est le domaine d'étude de la psychologie sociale, c'est le domaine d'étude qui analyse la façon dont le comportement, les cognitions, d'accord, et les affects, ok, de l'individu sont affectés par le comportement caractéristique de l'autre. Ok. عندنا هذا الدومين ديال لا بسيكولوجي سوسيال,
la psychologie sociale, le domaine qu'est-ce qu'il fait? C'est l'étude qui dresse, qui حل quoi? Quoi? Excusez-moi s'il vous plaît. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Je suis bien. Alhamdulillah. شنو redémarrer redémarrer Désolé, parce que c'est quelque chose qui est très, très urgent. D'accord? Alors, on va continuer. La psychologie liée sociale, c'est le domaine d'étude de l'analyse de la façon de comportement. Donc, la psychologie sociale, c'est un domaine de l'étude qui درس شنو كيدرس؟ كيحلل واش les comportements. Quoi d'autre? Les cognitions, les pensées. Quoi d'autre? Les affects. Affect, j'aime l'affection, émotion et sentiment. De l'individu qui sont affectés par le comportement caractéristique de l'autre. Donc, il y a un affect, mais il y a un affect et affection, les sentiments, il y a affecté, c'est le verbe, affecter quelque chose. اللي كتصدر منه اللي كتصدر من الشخص de l'individu sont affectés par un comportement. Donc, هاد comportement اللي بوصل مش كيبانوا لنا عندنا واحد التصرف ومميزات ديال الاخر ديال الشخص. داكور؟ دونك هذا ديال لا بسيكولوجي سوسيال الدور نتاعها بطبيعه الحال. Les caractéristiques de la situation dans laquelle l'individu est inséré, ainsi que par ses propres caractéristiques psychologiques et sociales. Donc, comportement et les caractéristiques. Je mets les caractéristiques. Les caractéristiques de la situation dans laquelle l'individu est inséré. D'accord? On a rien à
D'accord. La dernière fois كنا هضرنا انا ومادموزيل فاطمه كانت سولتني على لا بسيكولوجي ما لا بسيكولوجي وشرحت لكم واحد شويه وقلت لكم راه فا ريفونير عندها من بعد ومازال دابا غنفا ريفونير عندها من بعد. قلنا كاين عندنا لا بسيكولوجي باردون عندنا لا بيرسوناليتي دو باز et la personnalité de phase. La personnalité de base et la personnalité de phase. La personnalité de phase, il y a une personnalité qui est dans un lieu et moment déterminé. Ou là, avec des personnes déterminées. في زمان ومكان محددين مع أشخاص محددين. كنعطيك أنا واحد la personnalité. D'accord? Mais la personnalité de base, هي la personnalité تاعك أنت en tant que personne. دائما وابدا كيفاش تقول لي كيفاش استاذ امك انايا باش نعرفوا شنو نبارل افيك اون بيرسوناليتي دو باز ولا اون بيرسوناليتي دو فاز كيل تيب دو بيرسوناليتي داكا غادي نحطك في اش في اون سيتوياسيون دون داك لا سيتوياسيون اوكي اللي تحط انت فيها اون طونك انديفيدو انسيري يحطك فيها هي اللي غتخرج ليا انايا لي كاركتيرستيك بسيكولوجيك لي كاركتيرستيك سوسيال نتاعك لي كاركتيرستيك دو لا بيرسوناليتي نتاعك داك لا سيتوياسيون تخرج ليا الشخص شكون هو اشمل سيتوياسيون لا سيتوياسيون دو ستريس بحال كيتحط الانسان في ستريس بحال كيتحط الانسان فاس ان بروبليم فاس ان سيتوياسيون ديفيسيل انا او لا ان سيتوياسيون اللي انا بريفو حاجه غير متوقعه هنا كتبين لنا فريمون لا فري بيرسوناليتي ديال لا بيرسون لا بيرسون راك تقدر تلقى اون في باش دوني ان اكزومبل تلقى اون في والو راه شد ليا نقطع عليك جو سي با كوا تقاتل معاك ما عرفت شنو غدير معاك مي وين فوا غتشوف شي واحد كيسير منو الدم في نيف ولا من يدو ولا في شي حاجه تطيح تتسخر سي كوا سا او لا كتلقى ان سورتو راه مش لي غارسون ما عندهاش مشكل جو دوني ان اوتر اكزومبل بور دي في كتلقى اون في elle est tellement gentille elle est tellement sensible elle est tellement timide mais faut que plus que 10 hommes plus que 10 garçons elle est forte elle est là alors c'est quelle est la vraie personnalité de la personne. Est-ce que la première situation ou la deuxième situation? Je vais poser la question moi-même et je vais répondre moi-même. Alors c'est la deuxième situation. Léa, l'insan dans la situation critique, la situation difficile. La personne, elle est qui? Tu es quoi toi en tant que personnalité? Viens dire la personnalité. Parce que c'est pas la situation difficile. Alors la personnalité, tu es لا تقدتي معايا لقدام تشويه اي اكسيون درتيها كنعرف انت اوني طونك بيرسوناليتي كنعرف انت اوني طونك كومبورطمون تاعك كنعرف اوني طونك كوا كايدوكاسيون كتربيه تاعك زيد شنو اخر كنعرف كسوسيتي تاعك زيد شنو اخر ميم نقدر نعرف كريليجيون ديالك زيد شنو اخر نعرف كثقافه ديالك سي بون الصديق عند الضيق شنو معناتها انا حطيتك انت تحطيتي معايا في سيتوياسيون ديفيسيل رانا شنو غتخرج انت داك الساعتين تخرج انت لا فغي بيرسوناليتي نتاعك داكور لا فغي بيرسوناليتي نتاعك وهذا واحد الحديث واحد الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم داكور نقول لكم غير المعنى تاعو ان شاء الله شوف في الحديث هذا بالمعنى نتاعو بمعنى اشد الرجال شكون هما اللي كيتمالكوا نفسهم في الحاله تاع الغضب
الوغ اشد الرجال هما اللي كيتملكوا النفس نتاعهم عند الغضب. صافي ديال كوا صافي ديال كوا سا كتاكد لينا عاوتاني هادشي اللي قلنا بان انت عندك في المومون ديال ستريس نتاعك كتبان لا فغي بيرسوناليتي نتاعك، كتبان لا فغي بيرسوناليتي نتاعك. اوتر بروغرام نضيع لحظه من حياتي ولا نضيع حياتي في لحظه، نضيع لحظه من حياتي ولا نضيع حياتي في لحظه. حطيتني في واحد المومون ديال ستريس، الوغ اوليو باش ندير داكشي بحال هكا ونولي بحال هكا ندير بحال هكا، كالم داون، ريسبير ريسبير، دوز داك اللحظه ما تعيشهاش. غير اين فوا نفعل، غير اين فوا نفعل، غير اين فوا نفعل ضيعتي حياتك، ضيعتي حياتك في لحظه. والله اعلم تقدر تمشي للحبس، تقدر تموت، تقدر تعوق، تقدر تعور، تقدر تشوه، تقدر كالم داون كالم داون كالم. اش نسير هنايا؟ قلنا الوغ حطيناك في ان سيتوياسيون ديفيسيل دو ستريس، une situation critique. انت ولي طونك بيرسوناليتي تغلبتي عليها باش تبيتي نافوال البعد نتاعك شكون هو انت، بيان سور. Ainsi, on étudie le comportement des individus, notamment en tant que consommateurs et clients, pour expliquer leur acte d'achat. Donc, حنا هادشي اللي قلنا كاع كامل سي بيان، لكن راه حنا ما بيناش نصبوا عليك ولا بينا نكذبوا عليك ولا بينا نخدعوك، نو. الوغ انا بحال كنيتودي داك الشخص، لا بسيكولوجي ديال الشخص، لي كاركتيرستيك ديال الشخص، بحال كنشوف الكومبورتمون ديال الشخص، بحال كنشوف لا بيرسوناليتي نتاع الشخص. الوغ انت اوني طونك انديفيدو، انا شنو بغيت انايا؟ علاش حنا كنقراو هذا الشيء؟ ما كنخرجوش باش خرجوا لي اطباء نفسانيين ودكاتره ما عرفت شنو، نو. دونك vous allez être des commercial, des commerciaux, un commercial, un vendeur, un agent de voyage، باش انك تبيع، باش انك تبيع. يعني انت باش كنقراو هذا الشيء باش تعرف لا بيرسون تاع لي بيرسون، باش الهدف شنو هو؟ الهدف فيه فاغي يدخل عندك واحد الانسان تعرف شنو تيبغي. ونرجع لشنو قلت لكم tout à l'heure، les besoins ديال الكليون، les attentes ديال الكليون، les peurs ديال الكليون، les motivations ديال الكليون. ديزولي كاين ان بو ديال بروبليم ديال كونيكسيون عندي، اوكي. دونك الهدف شنو هو انك نتايا تعرف هادشي ديال لا بسيكولوجي، باش تعرف لا بيرسون لانديفيدو تعرفو ككونسوماتور ككليون، داكور، بور اكسبليكي لاكت لاشا، باش تعرف نتايا اشنو لاكت لاشا اللي كليفا ديالك، اشنو هي لي برودوي ولا لي سيرفيس اللي عزيزاني عليه، اشنو من الحوايج اللي ممكن يشري، شنو الحوايج اللي ممكن يسمح فيهم، شنو Ils ont en effet un comportement qui explique aussi bien par des variables sociologiques et psychologiques. D'accord? Donc, هاد l'axe ديال l'achat نتاعك ou là انت en tant que consommateur, d'accord, comportement نتاعك كيكسبليك كنشرحوه عن مجموعة ديال لي فاريابل، المتغيرات اللي هي منها psychologique نفسانية، d'accord، et منها اللي هو sociologique. دونك هذه علم النفس وهذه علم الاجتماع، لا بسيكولوجي النفسيه او سوسيولوجي العلم الاجتماعي، يعني المكانه الاجتماعيه ولا المجتمع اللي كيعيش ذاك الانسان، بيان سور. داكا. alors les variables suivantes relèvent les variables humaines psychologiques, les variables psychologiques de la personne. D'accord? Les variables psychologiques. Ok, mademoiselle, monsieur, achète les variables psychologiques. Donc la première des choses, ok, les caractères socio-économiques. Les caractères socio-économiques. Donc المميزات ولا المميزات اللي هي socio-économique، يعني المكانة الاجتماعية ديال الشخص. هذه المكانة الاجتماعية مناش كنحددوها حنايا، اجتماعي اقتصادي، يعني اش باردون سي نيفو دو ريفوني.
ما كيكون النيفو دو ريفوني نتاعك اكس، ما عندك انك كتجمع من واحد الطبقه اللي هي اكس، ما عندك انك كتكونسوم واحد لا كونسوماسيون هي اكس. داكا كنتي ايكغيك طالع السما تما تبارك الله، كيكون المداخل نتاعك تبارك الله، وكتمشي مع اشخاص اللي ما شاء الله عليهم وكتكونسوم واحد الكونسوماسيون اللي هي اللي كثر الخير. داكا دونك النيفو دو ريفوني كيخلينا اننا نعرفوا لا بسيكولوجي ديال الانسان. لا سي اس بي، لا سي اس بي هي كادر سوسيو بروفيسيونيل، كادر سوسيو بروفيسيونيل، المكانه الاجتماعيه المهنيه. اجتماعيه مهنيه اش نقصد بها؟ يعني انت اوني طونك بيرسون المهنه نتاعك باش معروف انت في المجتمع. تنقولوا لا هذاك راه بوليسي، لا هذاك راه جدارمي، لا هذاك راه استاذ، لا هذاك راه قايد، لا هذاك محامي، لا. دونك هذيك المكانه الاجتماعيه نتاعك بيان سور كتخليك انك تكونسومي، كتخليك انك تكونسومي. وايماجين معايا نلقاو عندنا مثلا دابا عندنا ان دكتور تبارك الله، وعنده واحد اللي ركات ولا واحد مهندس وعنده واحد فيات اونو، بس الوغ المكانه الاجتماعيه نتاعو شاك. بوركوا؟ باسكو اوني طونك بيرسون داك المكانه الاجتماعيه المهنيه الاجتماعيه نتاعو كتعطينا فكره على الغوفوني نتاعو، كيكونسيو بواحد الطريقه اللي مختلفه، وداك المكانه الغوفوني نتاعو كيولي انت اش تولي هو، يعني هذاك خينا عنده حاله خاصه. لاج نتاعك حتى هو كذلك. اي بيان سور النيفو ديديكاسيون، النيفو ديديكاسيون كنقصد به اش؟ كنقصد به المستوى التعليمي ديال لا بيرسون بيان سور. عندنا لي زوطخ اليمون اللي هما اش؟ اللي هما لا بيرسوناليتي. عندنا لا بيرسوناليتي. يا الله اشنو هو البيرسوناليتي؟ هاد لا بيرسوناليتي حياتنا كلها كنا كنعرفوا لي بيرسون بان كاين عنده اون فورت بيرسوناليتي و اون فيبل بيرسوناليتي، شخصيه قويه شخصيه ضعيفه. هادشي اللي كنا كنعرفوا حنايا في حياتنا كامله. داكا الوغ سي با سا. دونك عندنا بيرسوناليتي بلو ريفليشي. هذا باش نقول لك بيرسوناليتي دو كاين هذا ان اكزومبل غنشوفو دابا. عندنا لا بيرسوناليتي بلو ريفليشي، بلو امبولسيف، لي اكتيف لي باسيف، meneur suiveur. Donc alors la personnalité plus réfléchie تنسميو حنا عندنا بالدارجه الرزانه والثقاله. داكا يعني كيلقى مرزن متقل مثبت، صافي ديال كوا ما تيقول حتى كيفكر، ما كيدير حتى كيتشاور، وما تي ما كيدير اي حاجه اي اكسيون الا اذا ريفليشير كيفكر فيها. تنقولوا متزن. Ma personnalité. Quelqu'un qui est plus impulsif. Impulsif, j'aime les impulsions, comme vous voyez ici, il est spontané. Spontané. Il est libre. قلنا مندفع. اندفاعي، شخصية اندفاعية. Ça veut dire quoi؟ هضرة جوج شنو واقع راه ماشي عنيف، نو من مندفع. وفي الاندفاعية يقدر يكون عنيف، ويقدر يكون هو سبونتاني، يقدر يكون عنيف. حيت مثلا دابا جا طكار ايماجين كان جا داز شي واحد قاسو في كتفو بدا كيهز يديه ياك لاباس ما لاباس، نقدر نقول هذا مندفع عنيف. امبولسيف فيولون. داكور امبولسيف فيولون. كيلكا اللي هو مندفع، ايماجين انت شتي كيلكا حقر على شي دري صغير وكتجندو كتقول ليه راك ماشي نتايا عنيف، نو انت راك مندفع باسكو انت شتي ما كتقبلش الحقره. داكوغ ما كتقبلش الحقره، شتي الحقره ما كتقدرش تستحملها، رفضتيها. داكوغ الوغ انا ماشي مندفع اللي هو عنيف دائما العنف ولا نو مندفع باسكو عندك اي فالور. الاندفاعيه با فورسيمون كتكون شي حاجه اللي هي خايبه، مي كتقدر تكون حتى هي شي حاجه اللي هي لي زاكتيف ولا لي منور. الله اكبر. دونك لي زاكتيف ولا لي منور، لي زاكتيف شكون هما؟
ان اكتيف كيكون لي اكتيف صافي دير كوا اشخاص ولا لي مونور نقدروا نحيدوا حنا لي زاكتيف ونديروا بلاصتهم لي مونور ان كيكون كيمن مني صافي دير كوا ان كيكون كي فا كومونسي توجور لاكسيون اللي كتجينا عنده الفكره هو الشخص اللي كنحاولوا حنايا هو اللي كندوروا به باش اننا ناخذوا منه اما معلومه اما ناخذوا منه الافكار اما ناخذوا منه الارشادات اما ناخذوا منه الاوامر اما ناخذوا منه ديما هو عنده واحد لا بيرسوناليتي ديما متجدد ديما انتيليجون ديما كيتسمى عندنا اكتيف. لي باسيف هما الاشخاص اللي كتلقى عندهم واحد الشخصيه اللي هي كومون اللي سون دي سويفور الا كان هذا هو القائد منور قائد هادو دي سويفور دائما تابعينه ماشي قائد زعما بالنسبه نتاع ميلانو قائد سبب كوا دائما عنده واحد الشخصيه اللي هي مؤثره الافكار اللي تيقول افكار اللي مزيانين كيخلي الاشخاص اللي معاه يتدوروا به ويحيطوا به ودائما عنده واحد القيمه عندهم ذاك كيتسمى عندنا اش كيتسمى عندنا سي منور. اوكي عندنا دي سويفور شكون هما دي سويفور هما اشخاص اللي كيقولك مرحبا راه مزيان انك تقول مرحبا لاي فكره لاي حاجه داكا من الاشخاص اللي هما ما كيصنعوش الحدث هما كيتصنع الحدث وكيجيو هما كيوليو هما بارتي من الحدث يفون بارتي من ليفينمون دونك هادي تيب دي بيرسوناليتي اوكي مازال نشوفو مازال بيان سور دي زوت عندنا parmi les variables ديال لا بسيكولوجي عندنا لو ستيل دو في d'accord. Donc, je trouve le style de vie. C'est la résultante d'un système de valeurs, d'attitudes, des activités et de mode de l'âge de consommation. Donc, le style de vie, نمط الحياة كيجي عندنا هي واحد النتيجة تاع مجموعة تاع الميكانيزمات اللي هي القيم، السلوكات، الأنشطة اللي كيدير الإنسان، الطابع باش أنه كيكونسومي. ألوغ كان كيخلينا ديال المركز الاهتمام الاراء نتاعو كيخلينا شخص انه يكون عنده واحد الاهتمامات اللي ما مختلفين على دي زوط ممكن يشتركوا مع مجموعه الاشخاص ممكن يقدروا يختلفوا مع بوكو ديال الاشخاص سي بازون l'expérience اش من اكسبيريونس اش كنقصدها كنقصد l'expérience دو لا في ماشي ديال الخدمه ماشي ديال الانفورماتيك ماشي نو ليكسبيريونس دو لا في ماشي تقصد لا في ليكسبيريونس ديال الزنقه هاد ليكسبيريونس هادي داكا عندها اون غروند امبورطونس اللي واخا نقريك 10 سنين من حياتك كامله وانا كفخوف كنقريك كفورماتور كنقريك ما نوصلش للتجربه من التجارب اللي ممكن تعيش نتايا في الزنقه شنو كنقريك دابا ماشي كنقريك انا كنقري لك فوالا كنقري ولكن نتايا الا ما عشتيش كتجربه كيبقى في الدماغ نتاعك ولكن انت باش انك توصل لمرحله انك نتايا سي بيان خاصك تعيشو il influe sur le comportement d'un consommateur sur le comportement de l'achat donc هاد l'expérience نتاعك داكا il influe كتاثر على اش le comportement de consommation. Et je suis désolé, j'ai un exemple à vous dire, d'accord mais malheureusement. عندك ça fait quelques années quand je suis venu ici à la ville de Dakhla, j'étais comme tout le monde كنمشي للمارشي d'accord كتشري كاين شحال الحوت je sais pas quoi كوربينه شحال الكوربينه 30 درهم 35 درهم حتى 40 درهم داك قليل لاحظت 50 60 درهم قليل داك يعني كاين بعض المرات حتى 20 درهم كتمشي للمارشي وتجيب 20 كيلو ديال الكوربينه ولا داك الفرخ ولا فيه 2 كيلو ولا 3 كيلو كتجيبو ب 25 درهم سي بوسي جولي سي تبارك الله داك كتجيب اوكي الوغ واحد لابيتود انا جو مسوي ابيتويي ولفت داك التجربه عشتها داكا ولفتها كاتيتود داكا ولفتها كومبورطمون دابا كنمشي للمارشي السلام عليكم كوربينه شحال
90 100 120 درهم تقول له كلها انت نيت كلها انت نيت ما ناكلهاش ما بغيتهاش بوركوا بالنسبه لي انايا سي alors je parle de mes expériences تو ما كنت كتاكلها ب 20 30 ماكسيموم 40 درهم وداك 40 درهم راك بغيتي تبي تهلا براسك زعما كاين راه ماشي حيت غاليه نو حيت سي الدخله خاصها تكون هي 10 دراهم فيها 10 دراهم انا نجبد الوغ كتكون هي هذا 20 درهم واحد اللحظه كيقول لك 120 درهم تقول لي صافي سي بون انا غير اون فوا غناكل هذا الكيلو ديال الكركون هذا غيوليو عندي جوانح سي بون غادي نولي انا سوبرمان كلها انت نيت الا قدرتي عليا خلاتنا الزما كنقولها لي خلاتنا الزما بوركوا باسكو ميز اكسبيريونس كندير كي اثروا ليا كي انفلونسيو على اش على الكومبورتمون تاع عندي جو سي با ميم اكزومبل عندنا دي بلوس لانفيني ديال لي زيكزومبل لي بيرسيبسيون alors la perception بالعربيه je sais pas. Alors, ce sont les éléments subjectifs de l'achat. Mais, la perception كلمة واحدة en arabe جاية من percevoir quelque chose. C'est comprendre quelque chose. D'accord? D'accord? ربما لقينا autre synonyme à l'apercevoir قالوا encaissement recouvrement non. Les perceptions تصورات peut-être تصور كنقول لا بيرسيبسيون وي تصور هو هذاك سي صاوي دونك تصورات داكا ça veut dire quoi ça veut dire un élément qui est subjectif qui est subjectif la subjectivité d'accord donc la perception هي التصورات اوكي alors هيا شرح لي راسها براسها هنايا alors c'est la subjectif c'est des fois subjectif ولا la subjectivité كنقصد بها يعني شي حاجه اللي هي ذاتيه كان عندنا اوبجيكتيف موضوعيه وسبجيكتيف اللي هي ذاتيه كيفاش يعني شي حاجه كيسوباز على الانا على الذات على لو موا داكا التصورات الشخصيه ديال الانسان على اش على واحد البرودوي على واحد لا مارك على شي حاجه بيان سور غيشريها لي بوزوان s'expriment par un sentiment de manque conduisant à l'insatisfaction et une volonté d'action. C'est beau comme explication. C'est beau. Alors, les besoins sont exprimés par un sentiment. Tu as un naqs, pardon, un besoin, الحاجة هي واحد يعبر عنها عن طريق واحد الإحساس بنقص. الحاجة هي إحساس بنقص كوندويز كيوصلك لواحد الحالة ديال لانساتيسفاكسيون عدم الرضا الرغبة اي فولونتي داكسيون باش انك كدير واحد لاكسيون الفعل ماشي لا رياكسيون لاكسيون بيان سور هذه الديفينيسيون سولون الاخ ماسلو اللي قالها لي زاتونت شكون هما لي زاتونت ce sont les caractéristiques souhaitées par un consommateur pour un produit ou un service donc عندنا لي بوزوان وعندنا لي زاتونت عندنا احتياجات عندنا الانتظارات دونك الاحتياجات نتاعك كتعبر عليهم بان سونتيمون بغيتي انك دير واحد لاكسيون في داك لاكسيون كتساي انت انتظارات دونك انتظارات اللي بغيتي انت تشري داك السيرفيس ولا داك البرودوي بور ساتيسفير داك لو مانك كتبغي دي كاركتيرستيك مجموعه تاع المميزات اللي كتمناها في داك البرودوي داك لو سيرفيس بيان سور عندنا لي موتيفاسيون et les freins التحفيزات والعوائق
الوغ التحفيزات هو العوائق شنو قلنا عندنا لي موتيفاسيون دونك ça veut dire quoi les motivations les motivations comme on a expliqué comme on a dans le paragraphe ce sont des forces psychologiques ce sont quoi des forces psychologiques positives qui nous poussent à agir alors une fois que tu as une motivation donc واحد التحفيز هي une force ما يمكنش نقولوا عندي واحد الموتيفاسيون كتقول لي الناس عندي واحد الموتيفاسيون كتقول لي ما نمشيش نقرا عندي واحد الموتيفاسيون كنقول بلا ما نحضر في ناس سيونس عندي واحد الموتيفاسيون كنقول بلا ما نقلب على خدمه عندي واحد الموتيفاسيون كنقول بلا ما نتوكل على الله ونمشي ما يمكنش هذاك الا كنتي كتقول هذا الشيء اللي قلت دابا انايا سون با دي موتيفاسيون سون دي فران اللي كيخلوك انك انت تنعس اللي كيخلوك انك انت ما تحضرش في لاسيونس اللي كيخلوك انك انت ما تجيش تحضر يخلوك تغيب اللي يخلوك انت كاع ما تمشي تقلب على خدمه تبقى غير على ظهر والديك اللي يخلوك انت دونك سون دي فران الوغ سون هادوك سون دي فورس بسيكولوجيك نيجاتيف كيعطيوك داك النظره السوداويه كيرجعوك للحوايج tout ce qui est peur tout ce qui est blocage tout ce qui est noir كتولي انت نوار في لو نوار وحياتك كلها نوار وانت نوار وغادي في لو نوار وغتوصل لو نوار وتتاكل في لو نوار وانت كلك نوار كنت هذيك لا بسيكولوجي اللي هي نيجاتيف mais tout d'abord on va voir ça donc alors là les motivations ce sont des forces psychologiques positives وهذه القوه النفسيه اللي عاش ليها ايجابيه كي تبوس كتدفعك يا اخي كتدفعك يا مادموزيل داكو كي تبوس اجير او لا اكسيون او لا حيت عندنا اجير رياجير عندنا اكسيون عندنا رياكسيون يعني غيا هي انك دير رده الفعل واجير هي كدير الفعل سي لا ميم شوز كل اكسيون وغياجير هي رياكسيون سي لا ميم شوز هي غيا هي كترد كدير ردك ديال واحد الحاجه يعني اشنو كتكون اكسيون عاد كدير انت لا رياكسيون كتكون اجير عاد كدير انت رياجير نو انت مطلوب منك انا انك تبقى اجير يعني انا مصدر لانفورماسيون يعني المصدر ديال لو بوزوان يعني المصدر ديال لاطونت يعني المصدر ديال الكومبورتمون يعني المصدر ديال لا موتيفاسيون يعني المصدر ديال لو تو ça vient de toi ça vient de qui de toi bien sûr tu es le maître pourquoi parce qu'on a une étape psychologique là positive les motivations dire حنا شنو mademoiselle monsieur hédoniste oblative et auto expression شفنا في الموديول اللي داز d'accord donc OK hédoniste se faire plaisir انت عندنا quoi d'autre عندنا oblative اللي هي faire plaisir à quelqu'un d'autre auto expression exprimer sa personnalité هكا شفناها نيت بالضبط بالكلمه بالحرف alors se faire plaisir انك انت كدير شي حاجه اللي عندك نتايا اوبلاتيف انك كدير كيلكو شوز اللي عند واحد اخر كتشري شي حاجه اللي عند واحد اخر كادو شرحناها اوتو اكسبريسيون صافي دير كوا كتشري انت باش تبان باش يعرفوك الناس شكون نتايا دونك سو سون دي موتيفاسيون حنا كنقصدوا بهم موتيفاسيون جينيرال شي حاجه اللي هي بوزيتيف عندنا لي فران سون دي فورس بسيكولوجيك نيجاتيف لك ما ديرش لا ما تفاش لا خلي لا انت من بعد لا انا لا انت لا هما لا نحن لا هن لا انتن اي سي صافي سي كوا سون دي فران دي فورس بسيكولوجيك اللي هما نيجاتيف سلبيه كي بوف اتر كونسيونت ولا انكونسيونت اما يكونوا لي عن وعي او عن غير واعي داكا عندنا بحال هاد لي فورس لي بسيكولوجيك نيجاتيف عندنا لي زينيبيسيون les peurs, les blocages. Les inhibitions, moi, ce sont des sentiments perçus comme une valorisation, comme des valorisants. Donc, les inhibitions, d'accord, بحال نقولوا احتقار. بحال كيحتقر الإنسان. كتحس بواحد لو سونتيمون ديال ديفالوريزاسيون. فالوريزي كتعطي قيمة، ديفالوريزي ما كتعطيش قيمة يعني باحتقار. دونك كيحس بها ان كيلكان، اوكي؟ تقول انا ما نقدرش ندير وانا هادي وانا هادي، كتحتقر انت راسك أول حاجة. قبل ما كيحتقر الاخر بطبيعه الحال عندنا لي بور دو شونجمون التخوف من اي تخوف كما كنجيو نتعرف بنابورت البلوكاج لانكاباسيتي ا اجير كتبلوكا
داكور ما كتكونش عندك القدره ما كتكونش عندك لا كاباسيتي كتولي انت في انكاباسيتي عندك القدره اجير دونك شنو قلنا الموتيفاسيون فورس اللي هي بوزيتيف اجير تا tu agir هنا البلوكاج هنا ما كتقدرش انك انت tu peux pas faire bien sûr. Donc ce sont les freins, les attitudes. Mademoiselle, monsieur, ce sont des prédispositions mentales favorables ou défavorables à l'égard d'un produit, d'une marque, d'une enseigne. Elles reflètent des préférences. Les attitudes, d'accord. Il y a le comportement, il y a ta pourquoi tu vas voir. Donc on m'a dit prédisposition. Prédisposition. Quelque chose qui est à disposition. Je suis à ta disposition. Je suis à ta disposition. Non, alors prédisposition أنا دابا راه الإشارة نتاعك alors je suis prédisposition à ta prédisposition يعني أنايا قبل راه الإشارة نتاعك قبل ما تفكر بأنني أنا راه الإشارة نتاعك ولا قبل ما نقول لك أنا راه الإشارة نتاعك أنا راه الإشارة نتاعك أنت ما تعرف القبلية d'accord alors c'est une prédisposition اللي هي mentale. Les attitudes des prédispositions mentales d'accord soit favorable soit défavorable إما like ou la dislike إما bien ou la pas bien إما oui ou la non شي حاجة مزيانة ولا شي حاجة خايبة ديالاش à l'égard d'un produit à l'égard d'un produit فيما يخص واحد البرودوي أو لا واحد لا مارك أو لا واحد لونسين d'accord أو لا واحد لونسين بمعنى اش بمعنى انت اللي كيحدد لنا البريفيرونس نتاعنا كيعكس لنا ريفليكسيون انعكاس كيرفليت لا بريفيرونس البريفيرونس هي تفضيل انا كنفضل ندير هذه على هذه انا كنفضل نلبس هذه على هذه انا كنفضل هاد لا كولور على هاد لا كولور انا كنفضل هاد لا مارك على هاد لا مارك انا كنفضل هذه على هذه الوغ اون فوا tu dis انا جو فو هذه ولا جو بريفير هذه على هذه سي كوا ce sont des attitudes هاد لي زاتيتود هادو اللي هما دي بريديسبوزيسيون مونطال اللي عندك في الدماغ نتاعك اللي كيقولوا لك هادي وي ولا هادي نو شو سامبلومون علاش انت كيعجبك هذيك لا كولور الخضراء علاش كيعجبك لا كولور فعلا علاش كيعجبك لا كولور جون Pourquoi tu aimes la couleur violet? Pourquoi tu aimes manger des tacos? Pourquoi tu aimes boire café? Pourquoi tu détestes le noir? Pourquoi? Alors, pourquoi? Quand tu vas m'expliquer comment les prédispositions mentales, comment الأجوبة هي عبارة عن أجوبة داك الحاجة اللي كتشوفها أنت. عندنا les risques. sont donc des incertitudes. Le risque, هو اش؟ باين الريسك. هما عبارة عن incertitude. شنو كاين عندنا l'incertitude وعندنا l'incertitude، داكور؟ الشك، الظن، التخوف. اوكي؟ كي افيكت على l'achat. انت كتقول لنا غنشري غنتزرف. غنتزرف. كي افيكت l'achat. Il existe différents risques. عندنا plusieurs types de risques, mademoiselle, monsieur. Plusieurs types de risques, d'accord? وما التخوفات ريسك فينونسيير بور دافوار فيغ موفيز افير كتبغي تشري كتخاف انه تشري تزرف يضحكوا عليك ما كتشريش ما تضيعش الفلوس فونكسيونيل ريسك فونكسيونيل سي ان بون برودوي كتخاف انك تشري البرودوي اللي عنده خصوص تخليه السوق او البرودوي يصدق عيان او ديال ماشي با اون بون مارك او لا ريسك فيزيك ريسك فيزيك اللي هي شي حاجه اللي عندها علاقه بالجسد ديال لا بيرسون الجسد ديال لا بيرسون سافي دير كوا تقدر تشري شي كلكو شوز داكور او tu vas pratiquer une activité وما تقدرش عليها ان مثلا imagine on va demander à quelqu'un de bouger واحد اللي هو très maigre très petit غنقولوا له tu vas aller jouer la musculation دابا هو عنده دي ريسك ماشي فينونسيي ماشي فونكسيونيل نو ريسك اللي هو فيزيك pourquoi parce que c'est pas الحاجه اللي خاصو يدير الوغ قول لي باش غادي يمشي يدير السبور ديال داك اللي هو ميغ اللي هو ضعيف واللي باش غادي يمشي يدير السبور ديال لا ميسكيلاسيون رفع الاثقال داكور يمشي يدير ان اوتر سبور مثلا القص كسبور
انه تيحرك العضله ديال لا ماشوار ديالو داكا، كيحاول انه يخدم الحلق نتاعو. اوكي دونك هذا سي سبور بور لوي. دونك لي ريسك سوسيال تبغي ديروا هاد الحاجه، لا سوسيتي غتشوف لك بعد تشوف اللي هي ناقصه، كتخوف ما كتشريش. لي ريسك اللي هما بسيكولوجيك، كتخيل انك انت تشري واحد الحاجه ولكن ما ترتاحش فيها داكا. وكي عندنا حنايا سورتو في اللباس، سورتو في اللباس سيوقع tu vas acheter quelque chose كتقول je me sens bien, je me sens à l'aise مرتاح. شنو مرتاح؟ La psychologie, ton psychologique, ton état mental et psychologique, tu es confortable. السلام عليكم. الشيخ مساكين. الحمد لله الله يبارك بارك الله. Donc j'ai dit la psychologie interne en tant que personne, l'état psychologique, tu es confortable, مرتاح. À part ça, ما مرتاح. Alors quelle حاجة اللي كترتاح فيها، كاين حاجة اللي ما كترتاحش فيها. Donc tout ces éléments, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle عندنا les variables psychologiques qui déterminent le H اللي كنحاولوا حنايا في اش في هاد لا بسيكولوجي سوسيال غندرسوها. وإن فوا كندرسو هادشي كاع كامل كنعرفوها كاع كامل، شنو كيولي لنا لا بيرسون سي كوم ان جو، سي كوم جوي لعبه. بوركوا؟ باسكو اللي كنعرفو عليك كلشي، كنعرفو شكون انت، اش كدير، اش كتبغي، شنو كتبغيش، فين كتسكن، شحال كتخلص، شنو خاصك تلبس، شنو خاصك تاكل، شنو خاصك تصوم، شنو خاصك تعرف عليك وصافي. افورس دو كوا، باسكو افورس باننا ولينا تعرفوا بزاف ديال لي بيرسون بحالك نتايا، خاصك دير نتايا، خاصك دير بحالهم، خاصك دير بحالهم، دير بحالهم، دير بحالهم، دير بحالهم. بوركوا؟ باسكو ما درتيش بحالهم ما توليش بحالهم نتايا. استغلوا الفرصه دابا. اوكي الشباب، عندك كيسيون؟ كاين شي حاجه ما واضحه؟ كاين شي حاجه واضحه؟ واش كاين شي حاجه واضحه؟ نو مسيو. كل شيء واضح. كيفاش نو مسيو؟ لا سي واضح واضح. يس اسمح ولا لا الاخر تقولي لي ما واضح والو. واش لاباس؟ دابا واش عمرك شفتي شي واحد صايمو كينبح بحال هكا؟ نو كتقول لي ما واضحش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا زعما واضح. لا غير دابا انا السؤال اللي انت كنت مولف السؤال كيتسول بواحد الطريقه بلا ما تفكري في السؤال ولا لا. دابا شنو وقع؟ السؤال تبدل. وي ورق البريد سؤال. لبنى اختي ولا ما سمعت؟ اول حاجه مرحبا بك لبنى، مرحبا بك على السلامه. نعرف هذا يلا مرحبا بك. لا بارك الله فيك. ما سمعتش السؤال نتاعك ولا اختي؟ ما سمعتك. قلت ليها راه قلب لينا السؤال. قلب لينا السؤال. دونك شنو وقع لك هنايا؟ راه هادشي اللي درنا دابا. هاد السؤال اللي سولتك بحال هكا عقلي عليه وانا مولفه كنجاوبك ديما بنوم مسيو، يعني ما كاينش اش كتسمى هذيك؟ صافي تبرمج دماغي. هيا اسمي شيماء. ها هي وي مسيو. سي الغيتويال. شنو الغيتويال؟ هي ان براتيك سوسيال ابيتويال، واحد الحاجه ولفنا تنديروها تولي عاده، ولات عندك عاده. واش فهمتيني؟ مولف انا تنقول واش كاين شي حاجه ما واضحاش داكا، ولا واش كاين شي حاجه ما مفهوماش. قلبت المسائل تاعك وليتي انت جاوبتي بطريقه الغيتويال داكا. اسمعي
مادموزيل شيماء، اخي بحاجه هو اننا حنايا كونوا كنديروا دي شوز داكور سي جوست باسكو اون افي دي جون ولا de la famille ولا des personnes qui sont presque proches de nous qui font des choses ولينا حنا كنديروا بحالهم ولينا حنا كنديروا بحالهم. Je parle ديالاش exactement. Surtout, je suis désolé, فما يخص الدين. وليتي كتصلي باسكو بحال شتي باك وما كيصلي ولا الناس اللي فوقك كيصلي وليتي كتصلي حتى نتايا وليتي كدير سي باسكو وليتي كدير حتى تمشي نو. الو اخي بحاجه هي هذيك بوكا باسكو تولي عندك عاده تولي عندك ريتويال يولي عندك رمضان ها هو دا رمضان وصل خاصنا نديرو الشباقيه خاصنا نديرو الحريره خاصنا نديرو مي سي با سا رمضان سي با سا. الو رمضان نهار الجمعة نديرو الكسكسو مسيو. فوالا الو داكشي اللي بغيت نقصد. الوغ اين فوا كيولي عندك سيغ الدين كتولي عندك واحد الحاجه اللي هي ريتويال سي با كيك شوز كي بيان الوغ الدين خاصك عندك لا كونفيكسيون اقتنع بواحد الحاجه اين فوا كتقتنع بداك الحاجه تو لا في افيك اون بون فوا وانت قاصد انك ديرها داكور باسكو انك انت كدير النيه باش انك ديرها قبل ما تصوم اش كدير النيه انك غادي تصوم قبل ما تصلي كدير النيه انك غادي تصلي يعني انك ما كديرش انت الريتويال ما كديرش واحد الحاجه اللي هي عاده نو حتى قبل ما كديرها ولكن عندك عندنا مجموعه الحوايج غير اين فوا مثلا السلام الطريقه باش كنسلمو كنهزو يدينا داكا اين فوا غتلاقى مع اشخاص كتزيد دير واش انت كتقول اجيال دابا هاد الاشخاص هادو بحال هكا هاد الشخص هذا واش غادي نهز يدي ولا غندير بحال السلام ديال الميليتير ولا غندير باي ولا غنهز يدي وندير نشد يد مع يد ربما راكم عارفين القبضه قدام داكا ولا انا غندير يدي فوق صدري بحال هكا اخي تقول غادي هاد السي هذا اش غندير معاه هذا غنشد يمكن غندير ليه بحال الميليتير غادي شي واحد اخر يقول لك هذا اش غندير معاه غندير باي هذا اش غندير معاه غندير يدي فوق واش انت كتفكر بحال هكا نو ما كتفكرش بوكا ما كتفكرش باسكو انت كدير داك الطريقه نتاع السلام على حساب داك لا بيرسون ما حد الانسان عزيز عليك بزاف ما حد كدير كله في خطره كتزيد كلشي يديك كتقول له لاباس وكدير يدك بحال هكا كتعقد يديك القبضه في يدك بحال هكا ودير فوق صدرك بحال هكا. كان شي واحد اللي هو غير شحال كتقول لي تزيد كتقول لي لاباس كان شي واحد اقل انت غادي وكتهز راسك كاع تزيد كاع ça veut dire quoi donc tu penses pas à faire ce que tu vas faire tu penses pas à faire mais c'est le rituel هذه ما كاينش فيها اشكال داكور مي كما جانا الدين سي اوتر شوز دونك كانت هذه واحد الاستراحه اللي هي دينيه داكور. نرجع واحد شويه عندنا لو كور تاعنا on va continuer. عندنا caractériser la problématique de la cognition sociale le moi et l'autre. Caractériser les problématiques de la cognition sociale. D'accord? Le moi et l'autre. Ok. Alors, عندنا البروبليماتيك نميز بين واحد العلاقه ودائما حنا قلنا وكنقولوا مازال نبقاو نقولوا عندنا ما عندناش مشكل دونك عندنا توجور اون دي بروبليم. اي اول حاجه باش بدينا لا سيونس تاعنا اليوم قلنا انت تصور معايا اقصى حاجه بغيتي ديرها اقصى حاجه بغيتي ديرها شي حاجه بغيتي ديرها داكور ولكن ما كتقدرش ديرها. pourquoi tu peux pas faire c'est tout simplement t'as un problème عندك بروبليماتيك عشيري كما قالها بزبال بروبليم عشيري بروبليماتيك داكا دونك هي اشكاليه ديك الاشكاليه ديال العلاقه اللي كتربط بينك انت والاخر الانا والانت الانا والاخر بحال الحسنه ولا وحش الانا والاخر شكون هو الانا هو انت وانت شكون الاخر هي لا سوسيتي. هاد لا سوسيتي بحاش مجموعه ديال لي لوا مجموعه ديال القوانين. هاد القوانين اللي ربما كنقبلوهم ربما كنرفضوهم ربما ما كيعجبوناش
ربما مجموعة تاع المتغيرات مي كوم جي دي لا راه سي با زان بروبليم. الوغ اما اللي هو المجتمعيه او لا اللي ما هو دينيه او لا بما هو سياسيه او لا بما هو ديال الدوله. مهم قوانين كيفرض عليك شي حاجه انك ما خاصكش ديرها بيان سور. وممكن اننا نقدروا نجمعوا شو هاد القوانين هادو اللي قلنا دابا صافي ديال نقدروا نجمعوا القوانين اللي هي دينيه مع القوانين الاجتماعيه مع القوانين اللي هي عرفيه مع القوانين اللي هي سياسيه مع القوانين باش تفرض على واحد الانسان. داكا تفرضوا على واحد الانسان. نعطيكم ان اكزومبل. صافي واحد دوجور يافي دي جوندار اللي شدوا واحد دو بيرسون كيفطروا في رمضان، واحد دوزون كيفطروا في رمضان في واحد الغابه، شدهم بدهم الحبس. طبعا القضيه باش انهم يدوهم الحبس تقول لي علاه؟ قلت انك الا فطرتي في رمضان الوغ وسمع شحال من قانون نتايا شحال من قانون كتخضع عليه. اول حاجه القانون الالهي هو تاع الله سبحانه وتعالى باسكو الصيام ركن من اركان الاسلام، كيتفرض عليك القانون تاع الاسلام تاع الدين. داكوغ. ثاني حاجه كاين حنا كدوله اسلاميه كتطبق الاسلام كتفرض عليك القوانين تاع الدوله انك تفطر قدام اعلان سميتو الافطار العالمي في رمضان. زيد ثاني حاجه لا سوسيتي ان شوك ايموسيونيل. تشوف انت الشخص كيفطر راه ماشي ممكن راه عادي لانه راه شي حاجه اللي هي غير عاديه ما خصناش نتساهلوا معاه ما خصناش نتسامحوا معاه ما خصناش نعتبروها شي حاجه اللي هي كاينه في المجتمع ما خصهاش تكون اصلا كاع في المجتمع. دابا باسكو اي فوا كتساهل مع حاله جوج ثلاثه د الحاجات كتولي شنو كتولي عندك اللي هي قضيه ديال العرف كتولي عندك شي حاجه اللي هي تانستورات صافي ديك يعني تاكدت ما خصش داك الشيء كتقول بان عندك المجتمع نتاعك يعرف داك المجتمع اي عن طريق العادات عن طريق الاعراف عن طريق السلوكات عن طريق يعني انت غير داك الفعل نتاعك كيخليك انك انت تكون مقبولش في مجموعه مع مجموعه ديال الاشخاص ديال دونك هادشي اللي بغينا نقصدوا به البروبليماتيك. اوكي كونجي. Alors, le comportement des individus est influencé par des variables sociales. En effet, l'individu a un comportement qui s'explique aussi par l'influence de la condition sociale. Donc, le comportement de l'individu, تصرف ديال الانسان اي انسان كما كنعرفوا انت انا نحن هن هم كلنا عندنا un comportement ده comportement qui est influencé كيتاثر par quoi par des variables sociales متغيرات اللي هي اجتماعيه. داكور. فهاد المتغيرات الاجتماعيه هذه انت اوني طونك انديفيدو الكومبورتمون تاعك كيتاثر بالعلاقه الاجتماعيه تاعك اللي بينك وبين الناس. ماشي غير انت كيتاثر بينك انت وبين الناس بين المجتمع نتايا كانسان انت كانديفيدو في المجتمع نتاعك كيتاثر بالانت. داكوغ. كعلاقه اللي كتربط بين الاب نتاعك مع المجتمع نتاعك. انت كعلاقه بينك انت الام نتاعك مع المجتمع نتاعها. انا معايا انا كاخوك ولا انا كاختك مع المجتمع تاعنا انت كدوله كمدينه كقريه كقبيله يعني الانسان كيخدع المجتمع نتاعو بواحد الطريقه اللي هي كبيره جدا 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 جدا. بغيتي ولا ما بغيتيش واخا تقول لي انا ان اوبن مايندد اني ستري اوفير انا جو في سا كتوصل واحد اللحظه كتولي انت داك المجتمع الصغير ولا المجتمع الكبير كتنتمي ليه بالطريقه اللي هي واعي ولا غير واعي بواعي ولا غير واعي. بيان سور لي فاكتور سوسيولوجيك عندنا بزاف ديال لي فاكتور كون فوا داكور مي غنشوفوا لي فاكتور اللي كيخليونا حنايا اننا نخضعوا عند المجتمع نتاعنا بالرغبه نتاعنا بلا بغير الرغبه نتاعنا. بيان سور. دونك اول حاجه لي فاكتور اللي هما سوسيولوجي اللي هي كتدخل في علم الاجتماع اللي هي اجتماعيه اكثر. داكوغ. سو سون دي ريلاسيون انتر لو كونسوماتور اي الميليو سوسيال. العلاقه اللي كتربط بين الكونسوماتور او العلاقه اللي كتربط بين الانديفيدو او بين الكليون مع الميليو سوسيال تاعو او لو موا مع لوطر. يعني اي واحد طرف مع الطرف اللي هو المجتمع نتاعو دون لاكول ايفولو. هذا الطرف هذا اللي في المجتمع اللي فاش كيتنمي هو اللي فاش كيتطور. بيان سور il existe plusieurs niveaux au milieu social.
انت ان طونك بيرسون مادموزيل مسيو انت ان طونك نهار عشتي من حياتك نهار تخلقتي لهذا الموند هذا بيان سور كاي انسان انك اول ميليو سوسيال مكان اجتماعي ذاك اللي تعلمتي منه واللي ارتبطتي به انت سي كوا سي لا فامي. هاد لا فامي سي لا بروميير سيركل سوسيال ديفولوسيون، هو الحلقه الاولى والاقرب والاصعب واللي هي كتشكل لنا واحد النسبه اللي هي كبيره في لا بيرسوناليتي تاعنا بيان سور. داكا دونك هي الحلقه القريبه ديال الانسان فاش كيتطور بيان سور. اوكي il y a une importance de plus grande liée à l'enfant. Donc la famille كتعطي une grande importance لعند l'enfant طفل. Les enfants ont de plus en plus d'autonomie à chacun ils ont de l'argent de poche. دابا ولات عندنا حنا دابا ولات عندنا لا سوسيتي ما تقولش ماروكان مي او نيفو اون جينيرال ولا عندنا حقوق الطفل. للطفل الاختيار، الطفل له اختيار انه هو يختار ما ياكل، يختار ما يلبس، يختار ما يشرب، يختار اللي بغا. دابا عن طريق اش؟ عن طريق لا سوسيتي تاعنا ولينا كنعطيو واحد الحاجه شنو سميتها ولا الانسان ولا الطفل عنده بلوس دوتونومي. الاوتونومي هي الاستقلاليه ولا مستقل بذاته. كيفاش؟ الا عنده لارجو دو بوش يجي لونفون مع الصاك يلقى 50 درهم ولا 100 درهم محطوطه ليه قدام في لا شومبر نتاعو ولا في السروال نتاعو ولا في شي بلاصه باش يهزها هو ولا في شي زلافه تاع المصروف ديالو 100 درهم باغ شهر. علاش هو بغى يخدم؟ علاش هو بغى يطور الشخصيه نتاعو؟ علاش هو il veut faire des expériences pour connaître la vie. علاش هو il veut devenir un homme ou il veut devenir une femme. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le tout. حيت ما كاينش واحد البوزوا. ما كاينش واحد البوزوا حيت داك البوزوا هي اللي كتخلق لنا الانتيليجونس ديال الانسان. هي البوزوا كتخلق لنا الانتيليجونس ديال الانسان. سمعيني البوزوا كيخلق لنا الانتيليجونس. كيفاش؟ نترجمها بالعربيه. الحاجة أم الاختراع. باش كنخترعوا؟ ماشي بالغباء، كنخترعوا بالذكاء. وقتاش كنخترعوا؟ كون أن لو بوزوان. عندنا الحاجة أم الاختراع. نهار كنوصلوا لهاد الحاجة ديفيسيل، نهار كنوصلوا لا سيتياسيون كون بو با يولي في حاجة ملحة، اش كنديروا حنايا؟ كون في سورتيغ داك الانتيليجونس تاعنا وكنخترعوا. دونك هنا دابا بحال كورونا دابا كيحاولوا يخترعوا شي لقاح ليها. اوكي خلينا من اللقاح وشوف هو لي ماروكان ساكن تبارك الله. شوف هو لي ماروكان حتى وصلت عندنا كورونا عاد ولاو الناس يسمعوا لينا الكمامه ما عمرنا فكرنا فيها. ولينا حنا ثاني دوله في العالم ما كاينش الكمامات. شكون فكر في هادي؟ فرنسا ولات كتطلبنا. نعم فرنسا ولات كتطلبنا. وي ماشي فرنسا راه اوروب كاملها. والدوزيام بي دو لو موند من بعد الصين، بعد الصين اللي كيصنعوا الكمامات حنايا. يعني اي دوله في العالم كتطلبنا، اي دوله في العالم كتمنى. ولينا حنايا وصلت كورونا ولا كندير الاجهزه نتاع الانعاش. وما عمرنا فكرنا نصوبوا الخاسرين اللي عندنا، ماشي نصنعوا هذوك الاجهزه اللي عندنا خاسرين عندنا. ما عمرنا فكرنا اننا نصوبوهم. ولات عندنا الانتيليجونس. جاو دي زانجينيور تبارك الله قالوا لهم واش عندكم اجهزه خاسره؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا عرفنا نصوبوها. ولينا كنفكروا ولينا اون في كونفيونس عند لا كومبيتونس نتاعنا. سي غراس ا كوا؟ غراس الحاجه. هذاك الحاجه هي اللي كتخلينا اننا حنا نختاروا، كتخلينا حنا اننا نبدعوا، كتخلينا حنا اننا نديروا الانتيليجونس نتاعنا بيان سور. اوكي عندنا لي غروب سوسيو. دونك ابخي لا فامي كي عندنا لي غروب سوسيو. دونك المجموعات اللي هي اجتماعيه. دونك هاد المجموعات اللي هي اجتماعيه الناس كيبداو اول حاجه عندنا من الروض او لا المسجد. ابخي كيمشيو عندنا التحضيريه ديال المدرسه،
من بعد كيولي عندك داك الفريق ديال السيكتور ديالك، من بعد كيولي عندك دار الشباب والليسي، ابخي الكوليج، ابخي دي زامي اللي عندنا واحد الصوت خدام تاع واحد المركز ديال الاهتمام بيناتنا. دونك هادوك سو سون دي جروب اللي هما سوسيو. دونك تدويهم سو سون دي بيرسون اللي كي سو ressemble à toi. يشتبهوا معاك. وي وبحال كيشتبهوا معاك كتولي انت معاهم كتندمج معاهم. C'est un groupe, un ensemble de personnes qui ont des affinités, de comportements communs. Et انت tu vas faire partie من واحد لو جروب مجموعه الاشخاص. هاد لي بيرسون هادي ils ont une affinité. شنو هي l'affinité؟ des éléments, des caractéristiques مميزات، des points نقاط et des comportements تصرفات اللي كتشاركوا مع بعضياتكم نتوما. tu vas faire partie منهم. داك الكومبورتمون داك الجروب غيأثر عليك بيان سور، غيأثر عليك في طريقة الماكلة، في طريقة اللبس، في طريقة الشرب، في طريقة الشراء، في طريقة الاختيار، في طريقة ديال لي بريفيرونس نتاعك، غيأثر عليك. بوركوا؟ باسكو توا tu fais partie. لي جروب بريمير كاين عندنا في لي جروب، كاين عندنا مجموعة تاع دي جروب بيان سور اون فا لي اكسبليكي. كاين عندنا لي جروب بريمير ريلاسيون دو ترافاي بوزون. دونك جروب بريمير هما الاشخاص اللي كتربطوا بيناتهم واحد العلاقه اللي كتكون قويه وكثيره وطويله ومتمدده بزاف. مثلا انا كانسان لي جروب اللي كنتمي ليهم شكون هما الجروب ديال لي فورماتور ديال الناس اللي خدامين في ساج بي الداخله. بوركوا؟ باسكو معاهم كندوز واحد المده طويله. دوزيام جروب شكون هي ما فامي، اولا نبدا بما فامي، او ما عندناش مشكل حنا كنقول غير لي جروب ما كنكلاسيوهمش. دونك كاين عندنا لي ترافاي لي فورماتور ولا الناس ديال لي ساج ديال الداخله، ما فامي، مي فوازان، هادو هما اللي كندوز معاهم اكبر المده الممكنه. وبحال كنقول البيرسون ديال لي ساج ميم لي ستاجير، جو بارل ديال اي اليمون كاين عندنا في المعهد. بحال كنجينا ندوز انا 5 السوايع معاكم في حصه، وراه 5 السوايع عرفتي شنو هي ولا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، راه انت عارفه اللي مشرفها معاكم. دونك اون بارتي دو ما في، جزء من الحياه نتاعي، من العمر تاعي، جي باسي عليك اوتوماتيكمون مع الناس ديال الاداره، مع الناس ديال المعهد. Une partie de ma vie, j'ai passé avec ma famille. Une partie de ma vie, j'ai passé avec les voisins. ولكن une toute petite minuscule partie de ma vie, j'ai passé في المارشي. وبحال كنمشي للمارشي انا ما كنتلاقاش مع الاشخاص، بحال كنمشي للزنقه ما كنتلاقاش مع الاشخاص، بحال كنمشي لعند لاغي ما كنتلاقاش، ما كنمشي للكافي ولا كنمشي للريستورون ما كنتلاقاش مع الاشخاص. D'accord? Alors les groupes primaires, vraiment les personnes que tu passes avec eux une longue durée. Liés du travail, la famille, les voisins et ainsi de suite. La famille au sens général. Adna les groupes secondaires. Donc primaire, j'ai un premier, الأولية، مجموعة الأولية اللي كينتمي لهم الشخص. لي جروب سكوندير المجموعات اللي ثانوية، داكور، ولا اللي كتجي في المرحلة الثانية. اوكي، شكون هما؟ كلوب سبورتيف، لوازير، اسوسياسيون، اني، اورغانيزم. دونك انا بعد ما كندوز معاكم مادموزيل مسيو 5 تاع السوايع في المعهد، كنمشي للدار كندوز 5 ديال السوايع، كتوصل 6 العشيه كنمشي كنخرج ندير السبور لواحد الكلوب سبورتيف، كندوز معاه ساعه ونص ساعتين، كنمشي لعند الكافي لعند نامي، واخا هادشي ما كنديروش، المهم غير كنقولوا صافي، كنقعد مع واحد الساعه المكانه، مي غوغاد 5 السوايع 5 السوايع 5 السوايع 3 السوايع 10 السوايع، ساعه المكانه. داكور، كيتسموا الناس الكونتير اللي كيجيو في المرحله الثانيه بيان سور. لي جروب بروفيسيونيل، لي جروب اللي هما بروفيسيونيل. Maintenant, moi, en étant que formateur, je fais partie de un groupe des professionnels, des formateurs, qui ont des groupes sur WhatsApp, qui ont des groupes sur l'Outlook, qui ont des groupes sur Facebook, qui ont des groupes. Je fais partie de nous. Est-ce que je donne beaucoup d'importance à les groupes? Non. Non. Monsieur. Oui.
شاك جروب كيأثر على الشخصية ديالك، ولا كيعطي واحد لاتوش في الشخصية ديالك من هادو كامل اللي ذكرتي؟ بيان سور يعني كاين كيقول لك قول لي صحابك شكون، نعرفك انت شكون. ما مش تكرهش بهجك. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Les personnes de l'entourage, ils participent à quoi? À forger ta personnalité. À forger ta personnalité. Je vais vous raconter l'histoire d'un quelqu'un. Un stagiaire. Il était fou. أحمق بالمعنى الأحمق. ما كانش يقرا عندي. داكوغ. وكان الحارس العام محمق الحارس العام. الأستاذ ما كاينش نهار اللي ما ندرسش معاه. منوض الروينة في لانستيل. هو أحمق. كنت كنقري أنا كنت كنقري الألمانية. الأول في القسم. عندي أنا في الموجود. داك الحماق نتاعو باش انك انت مالوغوزمون ربما راكم شفتوا هادشي في الاسبانيول. اول انسان فيكم امرق الاسبانيول وكيبقى يهضر وتيقول لي بونيس دياس ولا كومو استاس، وكتقرا داك الجمل وانت حاشم يضحكوا عليك وخايف يضحكوا عليك وما خارج الاصوات. داكور باش خاصك انك تقول داك الجمل واخا تعوجه واخا تقدا واخا خاصك تكون حمق. يبقى هو كان حمق. وبحال الخلة الألمانية أي كلمة كنقول فازسكي لا غيبيتي كتلقى هو الأول مغيبيتيها واخا معوجة مغيبيتيها. مي بالنسبة لي أنا سي دو كوراج. هو راه حماق مي سي دو كوراج. بالنسبة لي أنا في ذاك الموجود سي كيلكو شوز تان كومبورتمون كي بيان. مالغري داك الحماق نتاعو مع دي زوطخ بيرسون بالنسبة لي أنا إلي إيتي بيان. داكا الوغ شوف شحال من بيئة مع الحارس العام ديما روتر ما أبس، مع الاستاذ ديما ندرس، معايا انا الي سوبر في دارهم. الوغ ان جور وقع المهم وصلت لواحد الدرجه اللي واحد المستوى اللي ما خصنيش تصبر عليه. سي بون عيطوا للاب نتاعو ماشي يستعدي بيه. عرفتي الاب نتاعو بحراجه الاب نتاعو ما شاء الله. الوقفه كي دايره تبارك الله، الادب كي داير تبارك الله، اللحيه تبارك الله، النور في وجهه كي داير تبارك الله ما شاء الله. وحنا قلنا ليه قلت لنا نجيب باك ما تجيبش لنا سيد نزنقه من الجامع ويقول لي لا ولدي انا باك. كيف يعقل يا أبتاه كيف يعقل أن تكون أنت هكذا وأطفلك وابنك هكذا يقول لله في خلقه شوف الله استاجر هذا اش من جروب 1000 مليون عليه الوغ بحال كيدخل الدار اللي تروكيل كيدخل الدار مسكين ما شاء الله إلى متواضعة مع الناس يتبعون السنة ومهم إخوانيين شوية المسائل بحال هكا ويرضي الله ورسوله في الدار. كيجي للقسم كيجي لنا كيتلاقى مع واحد الكليكه غير انت كاين غير نتاع يعني المجامع الموبقات اللي ممكن يعرفهم الانسان كانوا تيديروا ولا حتى هو متبعهم. كيجي كيدخل المانيا لقى بانه داك الحماق نتاعو مخرج ولا ولا هو المجتهد كيحس براسو كيقول انا ما عمرني حسيت براسي بانه مجتهد حتى دابا تقول انا راك انت والله احسن 16 خرجت في العالم المانيا صافي دابا. دونك هنايا على حسب لا بيرسون كيما قالت موديل شيماء لا بيرسون اللي انفلونسي بار لو غروب لو الي اللي حط راسو مع النخاله تينقبوا الدجاج. الوغ لي غروب دو ريفيرونس لو جروب دو ريفيرونس نقصدو به هذا واحد ليشيل اللي هو كبير بزاف. ما بقاش عندنا في السيكتور في الحي في المدينه ولا ربما في الدولار ربما او نيفو انترناسيونال. لا غتقول لي انايا
من الاشخاص اللي كيأيدوا حقوق الطفل في العالم. داكور. لا، انا من الاشخاص اللي كيدافعوا وحقوق المراه. داكور. غتقول لي انا من الاشخاص اللي كيتبناو واحد الافكار اللي هي افكار اللي كتعطينا. السلام عليكم، مرحبا، كيف الحال؟ كلشي بخير لاباس؟ الصحة العائلة بالبلاد كلشي بخير الحمد لله. انت بخير لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد لله، شكرا الله يعطيك الخير. الوغ ديزولي جيدي، كتقول انا من الاشخاص اللي كيتبعوا واحد الافكار واحد الفلسفه واحد الحاجه صافي ديك يعني وليتي انت يعني واحد المستوى اللي هو كبير بزاف بزاف. دونك لي غروب دو ريفيرونس في اطار المرجعي. داكور. يقدر يكون باباك وامك وخوك واختك والعائله والعم والقبيله، يقدر يكون المدينه، يقدر يكون الجد، يقدر يكون الجدة، يقدر يكون ان روا، ان ملك، ان بريزيدون، ان جوور، ان فوتبولور، ان شونتوز، ان شونتور، ان اكتور، ان شيان، كل اللي بغيتي غير هذاك. D'accord. Mais الاطار ديال المرجعيه نتاعك دون لوكيل اون سو كوني حنا بس نتاعك الطريقه ديال المشي نتاعك، الطريقه ديال الهضره نتاعك، الطريقه ديال الافكار نتاعك. يعني كنقدر نحطك نقول لك حنا ما بقاش داك المقياس الصغير، مي غيولي مقياس اللي هو كبير، غيولي مقياس اللي هو كبير بيان سور. داكا. الوغ كوا دوطخ. دونك فين وصلنا؟ عندنا لي كلاس سوسيال. لا كلاس سوسيال شنو هي لا كلاس سوسيال؟ لا كلاس هي الطبقة الاجتماعية. اش نقصد بالطبقة الاجتماعية؟ هذا الموديل مشي. الطبقة الاجتماعية كنقصد بها هو الإنسان أش طبقة كينتمي. مثلا نقول الطبقة البرجوازية، الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي هي فقيرة، الطبقة ولكن هذه الطبقات الاجتماعية وين تبغي داك ما كاينش هما الطبقات اللي هي كاين الطبقة تاع المثقفين، كاين الطبقة ديال الرياضيين، كاين الطبقة ديال المخترعين، كاين الطبقة الشنكارة، كاين طبقات هما فهمنا كاين طبقات. دونك انت اش من كلاس سوسيال سامبل فينا شي او نيفو ديال الغبن. وحنا كيفاش نتكلمنا كلاس سوسيال اللي بلاش على الاقل هو الطبقه اللي هو الاجتماعيه من الناحيه ديالاش، من الناحيه ديال الغبن. واش نقصد من الناحيه ديال الغبن؟ كنقصد بها بيان سور اش نقصد بها الموارد اللي هي ماليه، هي السبب. هذه واحد الدقيقة باش نخرج واحد الإعلان، دقيقة واحدة باش نخرج واحد الإعلان. ماش نقرا لكم دابا ندخل نقرا لكم سالي ولا قاسينا. دونك لي كلاس سوسيال ça implique une hiérarchie due au niveau de revenu. de revenu اللي هي كلاس ايزي، الناس بخير عليهم، الناس اللي هما متوسطين، الناس اللي هما سوبيريور، اللي هما انفيريور، اللي هما موديست، اللي هما طبقات اللي هي اجتماعيه. دونك انت هاد الطبقه الاجتماعيه كتاثر بيان سور فيك انت مع الاخر. يفوق نقولوا انت الموارد نتاعك باش انت مثلا دابا ان كيف كان اللي كيدخل مثلا كيربح في الشهر 50 مليون في الشهر، داكور، واش غادي يمشي يسكن في حي شعبي؟ بيان سور كو نو، غادي يمشي يسكن في واحد الحي اللي هو كيفاش داير اللي هو راقي. دونك داك الحي اللي هو راقي انت غتبع ذاك المجتمع نتاعك اللي يعيش اما بافعاله وباقواله بمجموعه ديال المسائل. داكور. الوغ هذيك كلاس سوسيال حتى ذاك لان تشوف الانسان الفكر نتاعو ولا ثقافه الانسان كتشكل لنا واحد الجزء اللي هو كبير من لي بروبليم اللي كيقدروا يخليونا اننا حنايا ماشي بروبليم اللي كيخلينا كنتفرج علينا اننا حنايا هو مالناش فيه ثقافه. وهاد لا كيتشر
بيان سور ما كيجيبوش لا كولتور من هكا ما كاينش انا تنقول دابا شنو غندير واحد لا كولتور نو لا كولتور il faut aussi d'après des éléments premièrement la religion deuxièmement l'éducation troisièmement les traditions quatrièmement l'ethnie الدين التربيه داكور تقاليد العادات والاعراف والاثنين هي العراقيه دونك هادو كيعطيونا لا كولتور واول شيء سي لا كولتور la culture chrétienne. Si tu vas faire une culture ou une religion, sans religion, maintenant je parle de la culture enfin, la culture algérienne, la culture tunisienne, la saoudienne, l'arabe, et خلي هي الدولة مثلا هو احنا كمغرب راه on peut pas séparer la religion et la culture. On ne peut pas séparer la religion et la culture. Je parle moi, j'impose pas la choix. Mais pour moi, la culture, c'est ce qu'on a dans le pays. Et elle est, en même temps, aller avec la religion. Donc, السبب السبب كاين شي حاجة ما واضحاش. نو مسيو كلشي واضح. شي واحد غير واش يقول لا لا ما السؤال مزيان. اوكي دونك الحصه 3 السؤال التدمير سيتي تري كونسيون تبارك الله et j'ai aimé parmi les modules que j'aime beaucoup. Parmi les modules que j'aime beaucoup, qui parle de quelque chose que j'aime bien, quelque chose que je me sens dedans bien, c'est la psychologie, c'est l'étude, d'accord. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. الصوت كيوصل مقطع ومخشش شويه.